Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako sam zalepio dekorativne stiropor ploče. Ove ploče sam zalepio u jednom potkrovlju po zidovima i plafonima. Na taj način smo promenuli izgled potkrovlja i njegovu funkcionalnost. Ali da počnemo redom od samog početka. Evo nas ovde u jednom potkrovlju sa dve ovakve spavaće sobe i jednim predsobljem koje treba prekriti ukrasnim stiropor kockama. Vidimo da imamo kose krovove, ravne krovove i zidove koje treba prekriti stiropor kockama. Vidimo transportnu kutiju sa dekorativnim stiropor kockama. Vidimo da su dekorativne stiropor kocke u foliji po 10 komada. Ovdje ćemo da pogledamo kako izgleda jedna dekorativna stiropor kocka. Vidimo da je stiropor kocka sa naličija gotovo ravna, a sa lica ima reljefni ukras. Sada ćemo da otpakujemo stiropor kocke iz ovih kesa. Otpakujem stiropor kocke i pazim da... Na plafonu možete da vidite pomoćnu liniju koju sam iscrtao kako bih odredio pravac prvog zalepljenog reda. Ukrasne stiropor kocke ću polepiti duž iscrtane linije. Nanošenje lepka sam radio u dve tehnike. Jedna je ovakva tehnika gdje sam u linijama nanosio lepak, a druga tehnika je, evo vidimo kako to izgleda ovako u kocke, a druga tehnika koju sam više koristio i češće, to je da namažem lepak po ivicama, zatim da kada namažem ivice, namažem lepak po dijagonalama i na kraju, kada to završim, još pomalo dodam lepka na same uglove kako bi bolje bili zalepljeni. I evo kako i to izgleda i sada lepimo. Ovdje koristili smo lepak, ove kantice od po 2 i po 4 kg, 2 i 4 kg. Potrošnja lepka nije mala, oko 400 g po metru kvadratnom. Tako da jedna kantica od 2 kg je bila dovoljna za 5 metara kvadratnih, a kantica od 4 kg za 10 metara kvadratnih. Što se tiče same cene materijala, vidimo da lepak učestvuje u većem procentu nego same stiropor kocke i zato treba obratiti pažnju da se prilikom nabavke nabavi i lepak po povoljnijoj ceni. Sada nastavljamo s lepljenjem, pratim ovu liniju koju sam iscrtao na plafonu, ravnam ovu prvu kocku prema toj liniji i lepim je na plafon. Sljedeću kocku lepim do nje tako što pratim liniju, ali pratim i ovu već prethodno zalepljenu kocku. Kada dođem do kraja, do zida, moram da isečem ovakve komade koje ću baciti do samog zida. Evo vidim, isekli smo jedan komad i sada ću probati da ga ubacim, međutim vidim da nisam dovoljno dobro izmerio, ovaj komad ne pasuje, zato ću morati još malo da ga prilagodim, odnosno malo da ga stanjim. Evo ovako, još skraćujem taj komad kako bi mogao lakše da ga ubacim. I sada ponovo proveravam da li će upasti, ne mažem lepkom, nego proverim da vidim da li će upasti. Kada sam se uverio da može da stane na mesto, jednostavno nanesemo lepak i taj deo ubacimo na željeno mesto. Sada smo taj deo zalepili i praktično došli do samog zida.
sa ovim redom. Dok sam isecao ovakve komade, bilo je potrebno da znam koja mi je koja strana, zbog toga sam osmislio ovako jednu oznaku koja je meni govorila da se radi o levoj strani ovog dela stiropor kocke, jel? I tako sam se lakše snalazio kada su zidovi krivi i ne može se osloniti na ravninu zidova. Samo krojenje ovih stiropor kocki je bilo veoma jednostavno uz pomoć ove leptir špakle koja služi za gletovanje i koriste moleri, ali dobra je i u ovoj situaciji, u stvari idealna je za ovaj posao jer jednostavno možete lake, precizne rezove da uradite, a što je najvažnije možete ovako rezove od bukvalno samo 1 mm da isečete bez ikakvog problema, tako da je uklapanje vrlo jednostavno sa ovim alatom. I sada nastavljamo dalje sa lepljenjem ovih kocki. Postavljam kocku na liniju i na onu prethodno zalepljenu i jednostavno sad je sve već mnogo lakše i brže jer je sve poravnato i jednostavno samo je pritisnem ponovo i zalepim na plafon. Kod završnih delova, kod zidova ubacujemo ovakve komade. Oni su obično na mestima koje su manje uočljiva, a tamo gde se više vidi postavljamo cele stiropor kocke. Ovi komadi ubacujemo ovako do zida. Ovaj stiropor komad moramo da obrišemo sa lepkom, odbrišemo od viška lepka, kako lepak ne bi bio vidljiv kada se osuši. Brisanje je obavezno, znači posle svake nanešene stiropor kocke jednostavno ide brisanje sa vlažnim sunđerom. Nastavljamo dalje sa lepljenjem ovih gipsanih ploča i stižemo do ovako jednog dela gde vidimo da zidovi zapravo idu ukrivo, nisu ravni i pojavljuje nam se ovako jedan nezgodan deo koji treba da prikrijemo. To smo uradili tako što smo iskoristili savitljivost ovih gipsanih kocki i jednostavno prekrili tu krivinu. Evo sada ćemo to bolje da vidimo. Ovdje vidimo jednu krivinu koja je poprilična, ali ništa ne smeta. Gipsanu ploču koju smo isekli, upasovali, vidimo, možemo jednostavno lako da priljubimo i savijemo da isprati krivinu. Pored toga, kada smo prešli na rad na zidovima, imali smo mnogo više ukrajanja nego na plafonu i evo vidimo, ovdje sam ukrojio jednu kutiju za struju. Ono što je još takođe predstavljao problem su ovi kosi zidovi, odnosno zidovi koji su naslonjeni na kosine, zato što nisu mogli da se jednostavno uzmu mere direktno, nego smo morali da merimo uz pomoć ovakvog jednog metra da bismo izradili oblike poput ovoga koji smo ovdje ugradili. A bilo je još i ovako dosta neobičnih oblika koje smo isekli kada smo se već malo bolje izveštili. Evo, na ovaj sam izuzetno ponosan. Inače, kako radim to opsecanje? Pa najlakše mi je bilo da postavim kocku direktno na zid i da onda postepeno opsecam malo po malo i na kraju opsečem konačno oko cele ovde utičnice i tako završim. Evo vidimo, sad je spremno za lepljenje. Bilo je i ovako veoma zahtevnih kocki. Ovdje vidimo kocku koja treba se postavi iza radijatora i da prekrije 3 utičnice. Vidimo kako to izgleda. Zalepili smo nju na zid
ali su nam ostali rupe između ovih utičnica, razmaci, odnosno između ovih utičnica. Njih smo pokrili tako što smo direktno isekli, zato što je stiropor lak za krojanje, direktno isekli delove, parčiće i ubacili u ove prostore između i ovako dobili jedan pristojan izgled. Dok smo lepili velike površine, veće ravne površine, gledali smo da obično imamo dve ivice koje su nam služe da se bolje pozicioniramo. Eto, ovde sam, pazite na gornju i na desnu ivicu, uvek tako praktično stepenasto smo lepili ove kocke kako bismo mogli bolje da zalepimo. Još jedna veoma važna operacija prilikom lepljenja ovih kocki je dodavanje lepka na samim spojevima kocki gde su spojevi nisu bili idealni, a tu smo dodali lepka. Evo, vidimo kako to izgleda. Ja sam koristio ovako dve špakle za to dodavanje lepka na spojevima i na kraju naravno sve to morao dobro da prebrišem kako lepak koji sam tu naneo ne bi ostao i kasnije bio vidljiv. Vidimo da to sad izgleda kao da su spojevi idealni, a u stvari smo na neravnine dodali lepka. Sada ćemo da vidimo zašto povlačimo ove pomoćne linije. Vidimo ovde smo krenuli od plafona tako što smo duž ivice prve kocke spustili liniju horizontalnu, međutim već kod druge, a i kod treće, ova je treća, se vidi da ne može da isprati liniju od zida, jer zid ide ukoso, ukrivo. I vidimo da ovde, da bi sad ispratili liniju, moramo da odstranimo jedan deo ovoga. Okrenuo sam na opačke kocku kako bi mogao da odstranim delove, označim i odstranim ispravno delove ove kosine. Sada isecam uz pomoć ove leptir špakle, isecam ovaj komad koji smo označili. I evo, odsekao sam komad koji vidimo nije ni mali, a radi se samo o trećoj kocki koja je od plafona. I evo sada kad je postavimo vidimo da ide do zida, ali i da može da ispratimo ovu liniju. To je ono zbog čega smo pravili linije, da bi naše kocke bile prave, jer su zidovi nisu bili pravi. Sada samo nanosimo lepak i ovu kocku na koju smo naneli lepak jednostavno samo pritisnemo na njeno mesto. Vidimo da ja prilikom pritiskanja koristim pesnice, to ne zato što je teško, nego zato što je to jednostavno najčistiji deo rukavice, jer i prsti su veoma prljavi. Da ne bih jako isprljao ovu stiropor kocku, naravno i sve to, iako sam pazio, moram dobro da je prebrišem, da se ne bi ostatak lepka video kad se osuši. Ove delove koje nisam znao šta ću s njima, nisam mogao nigde da ih ugradimo, koristio sam da podmetnem ispod kolena kada sam morao da kleknem, a ovakve male sitne delove sam ostavljao za kraj i njih sam ubacivao od delova koji su ostajali na kraju, koje nismo mogli nigde da uklopimo, pa smo popunjavali ove male delove na kraju. U jednoj od ovih spavaćih soba su bile polepljene tapete. To smo prvo morali da skinemo. Tapete smo skinuli tako što smo ih nakvasili i onda lagano skinuli sa zida, jer one su nam smetale da zalepimo naše dekorativne stiropore. Sada da se upoznamo sa alatom koji sam koristio. Vidimo ove japanske špakle koje sam koristio za nanošenje lepka. Ima i ovako jedna plastična. Vidimo ovaj metar na izvlačenje koji sam isto koristio. Zatim olovka drvena, flomaster, tanki flomaster, ovakav jedan, za označavanje dokle treba seći. Leptir špakla koja je služila za pridržavanje dok sečemo. Naravno skalperi sa oštrim nožićima, 2 komada. Sunđer za brisanje viška lepka.
rukavice za zaštitu. Ovako jedna manja libela. I ovaka jedna duža koju smo koristili kao lenjir. Prilikom našeg ovog projekta oblepljivanja potkrovlja sa ovim stiropor pločama, naš prvobitni cilj je bio da prekrijemo pukotine koje su se često pojavljivale između gipsanih ploča kojima je obloženo ovo celo potkrovlje. Dok smo lepili ove stiropor ploče, temperatura spoljna je dostizala i do 40 stepeni i iako je u predsoblju radila klima, a obe sobe bile otvorene, ipak je bilo poprilično toplo u sobama. Kada smo došli treći dan na posao, iako obe sobe su okrenute na istu stranu i okrenute prema suncu i iste su orijentisane, predsoblje i podjednako iz jedne i za druge, klima radi i otvorena su vrata u predsoblju od obih soba, ipak je u sobi koja je bila oblepljena totalno drugi osjećaj bio. Znači kada se uđe unutra, hladovina, nema isijavanja iz plafona, jednostavno mnogo bolje osjećaj nego u ovoj sobi koja nije bila oblepljena. Dok smo oblepljivali tu drugu sobu, videli smo dok smo oblepili pola sobe, da se tačno mogla primetiti razlika između temperature u polovini sobe koja je bila oblepljena od temperature u onoj polovini sobe koja nije bila oblepljena. Utisak je otprilike bio isti kao kad sa nekog sunca ušli u hlad. Eto, takav osjećaj smo imali, što znači da ove stiropor kocke pružaju zaštitu od visoke temperature, verovatno će pružati zaštitu od hladnoće tokom zime, tako da pored ovog nekog estetskog efekta koji smo mi želeli da postignemo, imaju i taj drugi efekat, toplotni efekat ili izolaciju, iako su veoma tanke, debljine oko 7 mm, ipak je zaštita znatna i može da se osjeti. Znači, bolji uslovi u potkrovlju, bolji prilikom toplih letnjih dana, pretpostavljam i bolji uslovi tokom hladnih zimskih dana. Toliko od nas za danas. Nadam se da vam se ovaj video svideo. Slobodno možete ostaviti svoje lajkove, komentare i vidimo se u novom videu.